آخرش خیلی قید کردم من با این حیثیت اون هیچ کار کردن نمیتونم. Исполнителя Кореш Кембе, он очень хорошо выполняет образ и точно держит свою задачу. Аллам овараш همین است که در تاجیکستان من کار دارم، مثلا جای کار дорам, ولی در روسیه مجبورم که من بیام. Актер, вот я сказал, что очень хороший актер, и мне кажется, это, наверное, народный артист вашей республики, потому что это огромное наслаждение его слушать, потому что это очень красивая речь. خب نقشه‌های من این است که نمیدونم از راستی من به تئاتر عین حال نه اونقدر رفتن میخوام به تاجیکستان، مخصوص به تئاتر. ساعت 10. جای گریز نیست. خوب من در این خانه زندگی میکنم با چندین برادران من مثلا در اینجا هکس در اینجا هکس. خوب من هر کس زندگی میکنیم در اینجا. این مهم نیست. خوب سوال هستن بعضن که یعنی تو چی پلان داری در آینده چی میخوای کردن؟ خوب نقشه من این است که نمیدونم از راستی من به تئاتر عین حال نه اونقدر رفتن میخوام به تاجیکستان، مخصوص به تئاتر. نمیخوام بازم برگشتن به اون چیزها و گرچند غیرجان تئاتر کنی بودم، دیرکتور تئاتر کنی بودم، بسیار هم میخوام که روم. نمیدونم از راستی یک پلان دارم، یک نقشه بسیار خوب دارم، میخوام که در روسیه برای کودکان کوچک یعنی یک تئاتر استودیو майдак یعنی ماستر کلاس آموختن اکتوری، یعنی امگونه میخوام یک استودیو رو بشم که تنها برای کودکان آموختن اکتوری، بازی، یعنی رژیسور ها رو میخوام آموزونم. یعنی این است نقشه اساسی من در آینده. Конечно, в этом спектакле самое сильное — это актеры, да? Это главный актер и два других актера. И, конечно, главное — это вот наш главный персонаж, ростовщик, который просто феноменальный, конечно. Как бы таких актеров, мне кажется, единицы. И это, конечно, уникальное явление. یا فروخته پولا رو بگیرستم ها شما چی گفته زدید خورما هیچ کس نمیخرد داخلتون رو شما آنها رو از رقم به نرخ ارزان میگیرید من باشم به شما به نرخ بلند پول کرده میدیم باز شما ناراضی اگر کارا معقول نباشه بیاید برید زنید داخلتون Актер, вот я сказал, что очень хороший актер, и мне кажется, это, наверное, народный артист вашей республики, потому что это огромное наслаждение его слушать, потому что это очень красивая речь. خوب در همین دوم من در همین خانه تختگین من زندگی میکنم در روسیه. بسیارا باز هم می‌نویسن که برای چی تو جای کار داری در تاجیکستان ولی میری روسیه به مهاجرت. آخرش خیلی قید کردم من با این حیثیت اون هیچ کار کردن نمیتونم. گپ در سری پول هم نیست. من نمیدونم از راستی یک نقطه که بسیار من را عذاب میدهد قدر نمیکنن عموما هنرمندان، نه بلکه ما دیگر هنرمندانی که پیش از من هم خواندند تمام کردند جای کار با امید میرن ولی میبینن که مثلا گیم اویلکش کم است یا که اینقدر اتمسفری خوب ندارد و من یعنی دستگیری نیست این رو در نظر دارم. بعدا مجبور میشن چیکار میکنن میبینن روسیه یا که دیگر دولت میرن برای اینکه زندگی دارن اونها هم یعنی خورد و خوراک دارن نمیدونم زن گرفتنشون در کار خونه ساختنشون در کار با این پول با این سا نمیشد. من خیلی افسوس میخورم که این مسئله هایی که باید اکتور در حیاتش نداشته باشد دارد. Актерская работа исполнителя Кореш Кембе, он очень хорошо выполняет образ и точно держит свою задачу. Задачу как актера и задачу как Кореш Кембе, на мой взгляд, этот актер выполнил на все 100%. این را گرفته یک سلاله دادرکم گیره
من یکم خیلی پول لازم نیست. Я так понимаю, что даже вопрос кастинга не стоял никакого, потому что персонажи сразу были. И в этом смысле это в первую очередь про органику, и хотя некоторые артисты обижаются, когда говорят, что они органичны там в какой-то роли, здесь нет речи о психологии, о театре переживания, поэтому ваша органика, органика каждого артиста, который в этом спектакле участвует, это первостепенно, потому что это работается вот на уровне отстранения и на уровне практически дока, особенно вот первая сцена, когда артисты выходят и объявляют о том, что представление сейчас случится. ҳаво хунук аст, ҳаво сард аст, хеле бард, шаҳри Архангельск. бисёро савол мекунанд ки чаро дар Русия ҳамчун ҳунарманд кор намекунад. охир ман чугуна кор мекунам вақте ки ман шаҳрванд нестам. яъне ҳамчун документали маро қабул намекунанд ба театро ки ба умуман киностудио қабул намекунанд. яъне маро гуфта буданд ки агар хоҳӣ ки кор кунӣ ту бояд шаҳрванди Русия бошӣ. барои шаҳрванди Русия гирифтан чандин солҳо лозим аст. ман намедонам чӣ мешавад оянда. хуб айни ҳол бошад чӣ кор мекунам ман? хуб дар сохтмон кор мекунам. бисёр аламовараш ҳамин аст ки дар Тоҷикистон ман кор дорам, масалан ҷои кор дорам, вале дар Русия маҷбурам ки ман биёям. маҷбурам ки биёям. хай чикор кунам? Бо ҳайсият сомони театри чикор карда намешавад. Меня зовут Ольга Зайчикова, я декан театроведческого факультета Российского института театрального искусства ГИТИС. И замечательный пример игрового масочного театра, который редко встретишь даже на родине этого масочного театра в Италии, потому что я смотрела много спектаклей, примеров а-ля комедия дель арте и все прочее. Плюс ко всему здесь эта замечательная игровая актерская природа наложилась на такой народный фольклорный материал. Наверное, для иностранных зрителей это было весьма интересно, но мы, деятели театра Таджикистана, вест о постановке «Кориш Камбы» восприняли с какой-то тревогой. Потому что у нас был блестящий фильм Тогира Собирова «Смерть ростовщика» с очень блистательной работой Зоира Дусматова в заглавной роли. Абрикосы! Дай-ка, дай. Постыдились бы, дядюшку Кори, платить надо. А у тебя что? Дай попробовать. 3 шампура давай мне, да побыстрей. Держи. А зачем себе взял? За услугу. Я тебя не просил об этой услуге. Абрикосы! Не забудь заплатить. И вполне естественно, что мы ничего большего уже себе представить не могли. Хотя в своей работе Хушнуди Додо в исполнении роли Кориш Камба во многом копирует Зоира Дусматова, но все-таки театру удалось сказать свое слово. аламовараш ҳамин аст ки дар Тоҷикистон ман кор дорам, масалан ҷои кор дорам, вале дар Русия маҷбурам ки ман биёям. намедонам аз рости ман ба театр айни ҳол на он қадар рафтан мехоҳам ба Тоҷикистон, махсус ба театр. намехоҳам боз ҳам баргаштан ба он чизҳо. охир чӣ қайд кардам, ман бо ин ҳайсият ҳеҷ кор карда наметавонам.